دوسری جنگ عظیم کے دوران سوویت یونین پولینڈ پر حملہ کرتا ہے اور کئی لوگوں کو قیدی بنا لیتا ہے، جن میں یانوس نامی ایک فوجی افسر بھی شامل ہوتا ہے۔ اس پر جھوٹے الزامات لگا کر ایک بیان پر دستخط کرنے کو کہا جاتا ہے، مگر وہ انکار کر دیتا ہے۔ اس کی بیوی کو اس کے سامنے لا کر جھوٹا بیان دلوایا جاتا ہے کہ یانوس کمیونسٹوں سے نفرت کرتا ہے اور بیرون ملک جاسوسی کرتا ہے۔ یانوس جانتا ہے کہ اس کی بیوی پر ظلم کیا گیا ہے۔ اسے جاسوسی کے جرم میں 20 سال قید کی سزا ہوتی ہے اور 1940 میں سائبیریا کی ایک جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، جو برف اور جنگلات سے گھری ایک ناقابل فرار جگہ ہے۔ جیلر قیدیوں کو خبردار کرتا ہے کہ یہاں سے کوئی زندہ نہیں بھاگ سکا۔ یانوس ایک بوڑھے قیدی کو اپنا کھانا دے دیتا ہے، جس پر دوسرا قیدی تنبیہ کرتا ہے کہ انسانیت کی یہاں کوئی جگہ نہیں، تمہارا راشن بھی کم کر دیا جائے گا۔ یہاں مختلف ملکوں کے قیدیوں کے ساتھ سخت سلوک کیا جاتا ہے۔ یانوس کی ملاقات خبری نامی ایک سابق اداکار سے ہوتی ہے، جسے محض ایک امیر شخص کا کردار ادا کرنے پر 10 سال کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اداکار خبری یانوس کو فرار کا منصوبہ بتاتا ہے۔ 500 کلومیٹر دور ایک جھیل ہے جس کے کنارے چل کر وہ منگولیا کی سرحد تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے سردی کم ہونے اور راشن جمع کرنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا کھانا چھپانا شروع کرتے ہیں۔ ایک دن واپسی پر برفانی طوفان آ جاتا ہے اور کئی قیدی سردی سے مر جاتے ہیں۔ ایک قیدی جنگل میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو سپاہی اسے گولی مارنے کی دھمکی دیتا ہے، مگر باقی قیدی بھی جنگل میں چھپ جاتے ہیں اور جھونپڑی بنا کر اپنی جان بچاتے ہیں۔ ایک دن جیل کا افسر غصے میں انہیں زہریلی گیس سے بھری خطرناک کانوں میں کام کے لیے بھیج دیتا ہے، جہاں زیادہ تر قیدی دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں۔ ان حالات میں یانوس کو ہیلوسینیشنز محسوس ہونے لگتے ہیں اور وہ اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے، مگر یانوس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ورنہ وہاں تعینات گارڈ اسے گولی مار دیتا۔ یانوس کہتا ہے، میں یہاں نہیں رک سکتا، مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ایکٹر کے پاس فرار کا منصوبہ ہے۔ تب مسٹر سمتھ کہتے ہیں، وہ جھوٹا ہے، مجھے بھی یہی کہا تھا۔ اگر تم واقعی بھاگنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یانوس پوچھتا ہے، کیوں؟ وہ جواب دیتا ہے، کیونکہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ اگر میں راستے میں گر گیا تو مجھے یقین ہے تم مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے۔ یانوس رات کے وقت 7 قیدیوں کے ساتھ فرار کا منصوبہ بناتا ہے۔ مسٹر سمتھ جو کہ ایک انجینئر ہے، والکا جو کہ روسی مجرم ہے، توماش ایک مصور ہے، بوس پادری ہے اور زورون اکاؤنٹنٹ، جبکہ کازک جسے رات میں نظر نہیں آتا۔ یانوس کہتا ہے کہ آج تیز ہوائیں ہیں، اگر ہم آج رات بھاگے تو ہمارے قدموں کے نشان برف میں مٹ جائیں گے اور گارڈ ہمیں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ یہ لوگ جنریٹر کو 10 منٹ کے لیے بند کرتے ہیں، تار کاٹتے ہیں اور قید خانے سے نکل جاتے ہیں۔ اگلی صبح گارڈز کو پتہ چلتا ہے، وہ تلاش شروع کرتے ہیں، مگر شدید برف باری کے باعث کچھ نظر نہیں آتا۔ افسر کتے چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ قیدی مسلسل چلتے رہتے ہیں مگر سردی سے پریشان ہوتے ہیں۔ والکا سے چاقو لے کر یانوس درخت کی چھال سے سب کے لیے ماسک بناتا ہے تاکہ چہرے کو سردی سے بچایا جا سکے۔ کچھ دنوں میں وہ جیل سے کافی دور نکل جاتے ہیں۔ کھانے کا ذخیرہ کم ہے، صرف چند ہفتوں کا راشن بچا ہے، مگر سفر ابھی طویل ہے۔ یانوس سورج کی روشنی سے جنوب کی سمت کا اندازہ لگا کر قافلے کی رہنمائی کرتا ہے۔ انہیں ایک جھیل کے راستے منگولیا کی سرحد تک جانا ہے۔ ایک رات جب سب جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنے گئے، کازک جو رات کو نہیں دیکھ سکتا تھا کہیں گم ہو گیا۔ تلاش کے باوجود وہ نہیں ملتا۔ صبح اس کی لاش ملتی ہے، وہ سردی سے مر چکا ہوتا ہے۔ یانوس افسوس سے کہتا ہے، آج ایک آزاد انسان کی موت ہو گئی۔ سفر جاری رہتا ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں اور کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے اور پرندوں کے انڈے کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اصل میں انہیں ایک ہفتے پہلے جھیل تک پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر راستہ بھٹکنے کے باعث وہ ابھی بھی دور ہیں۔ ایک رات جب یہ سو رہے ہوتے ہیں، جانوروں کی آواز آتی ہے۔ جا کر دیکھتے ہیں تو بھیڑیے شکار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھیڑیوں کو بھگا کر خود گوشت پر ٹوٹ پڑتے ہیں کیونکہ وہ کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ اگلی صبح یانوس کہتا ہے، میں اکیلا جھیل کی تلاش میں جا رہا ہوں، اگر ایک ہفتے میں واپس نہ آیا تو سمجھ لینا کہ میں نہیں بچا۔ پھر وہ تنہا سفر شروع کرتا ہے، مشکل اور پتھریلے راستوں سے گزرتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے یانوس کو درخت کی چھال تک کھانی پڑتی ہے، لیکن وہ ہار نہیں مانتا۔ پھر اسے خواب میں اپنا گھر دکھائی دیتا ہے اور وہ اس سمت بڑھتا ہے، مگر بڑی مشکل سے اپنی ساتھیوں کے پاس واپس آتا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے، میں نے جھیل ڈھونڈ لی ہے، یہ یہاں سے صرف 3 دن کی دوری پر ہے۔
है। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त उसे आग जलाकर ठीक करते हैं और सफर जारी रखने का अज़म करते हैं। रास्ते में एक जंगल से गुजरते हुए उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर एक लड़की दिखाई देती है जो कहती है, मैं रूस से फरार हो रही हूँ, बराह करम मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन यानूस और बाकी साथी इनकार कर देते हैं क्योंकि उनके पास न खाना है न रफ्तार सुस्त करने की गुंजाइश। वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जब वो झील के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक हिरन दलदल में फंसा हुआ है। वो उसे शिकार कर लेते हैं और कई हफ्तों के लिए खाने का बंदोबस्त हो जाता है। उनमें से एक बोस यानी पादरी दिल पसीजने पर लड़की को वापस लेने के लिए जंगल चला जाता है और शाम तक उसे वापस ले आता है। ये लोग उसे खाना खिलाते हैं और वो काफिले का हिस्सा बन जाती है। वो अपना नाम एलियाना बताती है और कहती है, मैं पोलैंड से हूँ। मेरे वालिद एक इनकलाबी बनना चाहते थे मगर कम्युनिस्टों ने उसे कत्ल कर दिया। कई हफ्तों के सफर के बाद वो मंगोलिया की सरहद पर पहुंचते हैं। वहाँ किसान काम कर रहे होते हैं मगर जैसे ही वो सरहद पार करते हैं उन्हें स्टालिन की तस्वीर नजर आती है। ये देखकर उन सब का दिल टूट जाता है क्योंकि कम्युनिस्टों ने मंगोलिया पर भी कब्जा कर लिया था। यानूस कहता है, हमें चीन के रास्ते तिब्बत और फिर भारत जाना होगा क्योंकि भारत में भी ब्रिटिश हुकूमत है, वहाँ हम महफूज रहेंगे। ये लोग दोबारा हिम्मत बांधकर सफर शुरू करते हैं मगर अब इनके सामने हिमालय की वो दीवार है जो हजारों किलोमीटर तक फैली है। वहाँ न खाने को कुछ है न पीने को पानी। ये लोग सहराई इलाकों से गुजरकर जानवरों का शिकार करते हैं, प्यास बुझाने के लिए कपड़ा भिगोकर चूसते हैं और अपने ओवरकोट से खुद को सूरज की तपश से बचाते हैं। गर्मी शिद्दत अख्तियार कर जाती है, पानी खत्म हो जाता है। अचानक मिस्टर स्मिथ को मशरिक की तरफ से कुछ दरख्त दिखाई देते हैं। वो कहते हैं वहाँ जरूर पानी होगा। यानूस कहता है, ये सिर्फ शराब है, हमें जनूब की तरफ जाना चाहिए। मगर स्मिथ किसी की नहीं सुनता और उस तरफ निकल जाता है। हैरत अंगेज तौर पर वहाँ एक कुआं होता है। सब खुशी से चीख पड़ते हैं और खूब पानी पीते हैं। ये सब लोग कहते हैं चलो कुछ दिन आराम करते हैं मगर यानूस कहता है, यहाँ पानी तो है लेकिन खाना नहीं। अगर हम रुक गए तो भूखे मर जाएंगे, हमें चलना होगा। ये सोचकर अगले दिन सब अपने बर्तनों में पानी भरकर सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो रेगिस्तान अबूर कर रहे होते हैं एक खौफनाक रेत का तूफान आ जाता है। सब छुपने की कोशिश करते हैं मगर उनका ज्यादातर पानी जाया हो जाता है। अगली सुबह थकन और प्यास से निढाल एलियाना बेहोश होकर गिर पड़ती है। मिस्टर स्मिथ दौड़कर उसके पास आते हैं और देखते हैं कि इसके पैर सूज चुके हैं। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती मगर कुछ ही दूर चलने के बाद वो दोबारा गिर जाती है। पादरी उसे गोद में उठा लेता है मगर बदकिस्मती से वो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। सब उसे वहीं दफन करते हैं और सफर जारी रखते हैं क्योंकि वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब उनके पास थोड़ा सा ही पानी बचा था। सफर जारी रखते हुए एक और साथी जो एक मुसव्वर था बेहोश होकर गिर पड़ता है और जान की बाजी हार जाता है। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे जो जिस्मानी और जहनी तौर पर टूट चुके थे मगर हौसला भी बाकी था। कई दिनों बाद वो रेगिस्तान अबूर कर लेते हैं और सामने पहाड़ों को देखकर उम्मीद बन जाती है कि वहाँ पानी होगा। इसी लम्हे मिस्टर स्मिथ गिर पड़ते हैं और कहते हैं, मुझे यहीं छोड़ दो, अब मुझसे नहीं चला जाता। यानूस और दीगर उसे तन्हा छोड़ने से इनकार कर देते हैं। 2 लोग पानी की तलाश में निकल जाते हैं और शाम तक वापस आकर उसे पानी पहुंचाते हैं। अगली सुबह एक सांप खेमे पर चढ़ जाता है और जब वो उसे पकड़ने जाते हैं तो इत्तेफाकन पानी का एक चश्मा मिल जाता है। पानी पीकर सब की जान में जान आती है। सांप को भी पकड़कर खा लेते हैं मगर स्मिथ अब भी चलने के काबिल नहीं था। वो कहता है, तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं चल सकता। यानूस उन्हें हौसला देता और कहता है, याद है तुम्हारा बेटा जिसे रूसी फौज ने तुम्हारे खिलाफ झूठा गवाह बनाकर मार दिया, वो तुम्हारे इंतजार में नहीं तुम्हारे इंसाफ के मुंतजिर है। ये सुनकर मिस्टर स्मिथ के आंसू निकल आते हैं। वो कहता है, मेरी बीवी भी उनके जुल्म का शिकार हुई थी मगर मैं नहीं चाहता वो सारी जिंदगी खुद को कोसती रहे, मुझे उसके पास पहुंचना है। ये जज्बा मिस्टर स्मिथ में नई जान डाल लेता है और अगली सुबह चारों दोबारा सफर पर निकल पड़ते हैं। कई घंटे चलने के बाद वो दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच जाते हैं मगर चीन भी उनके लिए महफूज नहीं था। इसलिए वो हिमालय के बर्फीले पहाड़ों की तरफ तिब्बत के रास्ते भारत की तरफ बढ़ते हैं। ये सफर अब मौत से लड़ने जैसा था। आखिरकार वो तिब्बत की सरहद पर पहुंचते हैं जहां एक तिब्बती राहब उन्हें अपने साथ एक बुद्ध मत खानका की तरफ ले जाता है। वहां उनका इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया जाता है। उन्हें खाना दिया जाता है और उम्मीद की किरण दोबारा जगती है। राहब बताता है कि अगर तुम्हें भारत जाना है तो सिक्किम के रास्ते जाना होगा मगर फिलहाल शदीद सर्दी के बायस तुम्हें 3 माह यहीं रुकना पड़ेगा। वो उन्हें आराम की पेशकश करता है लेकिन
لیکن یانوس اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے میں مزید نہیں رک سکتا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اگر ہم یہاں رک گئے تو شاید دوبارہ چلنے کی ہمت نہ رہے۔ اسی وقت مسٹر سمتھ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ لاس جا کر وہاں سے چین کا رخ کریں گے تاکہ کسی طرح امریکن ملٹری کے ذریعے واپس وطن پہنچ سکیں۔ اگلی صبح یانوس اکیلا روانہ ہونے لگتا ہے لیکن اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، البتہ مسٹر سمتھ وہیں رک جاتا ہے۔ یانوس اور اس کے دوست برفیلے پہاڑوں، دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے آخر کار سکم پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا گرمجوشی سے استقبال ہوتا ہے اور وہ ایک قریبی گاؤں لے جائے جاتے ہیں۔ یاد رہے ان مسافروں نے سائبیریا سے بھارت تک 6400 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا۔ اس دوران انہوں نے شدید بھوک، پیاس، بیماری اور اپنے کئی ساتھیوں کی موت کا سامنا کیا، لیکن بالآخر وہ اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کہانی کے اختتام پر بتایا جاتا ہے کہ یانوس آئندہ 50 سال تک اپنے وطن پولینڈ واپس نہ جا سکے کیونکہ وہ اب بھی کمیونسٹ قبضے میں تھا۔ آخر کار 1989 میں جب پولینڈ آزاد ہوا تو یانوس واپس گیا۔ وہی منظر، وہی گھر، وہی دروازہ، وہی چابی جو وہ خوابوں میں دیکھا کرتا تھا۔ دروازہ کھولتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے اس کی بیوی اب بوڑھی ہو چکی خاموشی سے بیٹھی ہے۔ دونوں کی نظریں ملتی ہیں، آنکھوں میں آنسو، دل میں سکون، پھر ایک ایسے گلے ملنا جس میں وقت، فاصلہ، درد سب بہہ جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ عظیم داستان ختم ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر کبھی زندگی آپ کو ویرانوں میں لے جائے، اگر ہر طرف اندھیرا چھا جائے تو بس ایک چراغ جلانا، یقین کا، ہمدردی کا اور عزم کا، کیونکہ یہی چراغ آخر کار منزل کا راستہ دکھائے گا۔ شکریہ۔